अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। नाज़रीन कराम, उम्मीद करता हूँ कि आप खैर वाफ़ियत के साथ होंगे। गुज़िश्ता कई दिनों से सोशल मीडिया पर इंडिया और पाकिस्तान की हवाले से जो बातें हो रही है, तो आज चंद हक़ाइक़ आपके सामने पेश करता हूँ। इस दौर में सोशल मीडिया जिस कदर बड़ी ताकत बन चुकी है, इसके सही इस्तेमाल की वजह से बहुत फ़ायदे भी होते हैं, लेकिन गलत इस्तेमाल की वजह से जो नुकसानात उठाने पड़ते हैं वो भी शायद बहुत ज़्यादा है। आज सोशल मीडिया पर इस हवाले से बहुत ज़्यादा प्रोपेगेंडा हो रहा है इंडिया और पाकिस्तान के हवाले से। याद रखिए कि पाकिस्तान भी एक एटमी मुल्क है, इनके पास भी ताकत है, और दूसरी तरफ जो इंडिया है उनके पास भी ज़ाहिर है दुनियावी असबाब है। आप जिस मुल्क में रहते हैं, आप उस मुल्क के बाशिंदे हैं, आप अपनी वतन से मोहब्बत करें। याद रखिए कि कुर्रे अर्ज़ पर आज तक जो जंगें लड़ी गई है, जो अभी इसके बाद शायद लड़वाई जाएंगी, तो उनमें से चंद बड़े मकासद होता है कि उन बुनियादों पर आज उन जंगों को और कौमों को लड़वाया जाता है। सबसे पहले जो उनका काम होता है, या तो वो माल की लालच में एक दूसरे को कत्ल कर रहे होते हैं, जंग कर रहे होते हैं, या माल दौलत या ज़मीनी जोग्राफियाई जंग होती है, या वसाइल को हासिल करने के लिए जंगें लड़ी जाती है। इससे कबल आप भी तारीख़ का मुताला करें, आपको बहुत सारे ऐसे बादशाह मिलेंगे जिन्होंने एक मुल्क के ऊपर हमला किया है तो वहाँ के वसाइल के लिए हमला किया है, या जोग्राफियाई हुदूद जो उस ज़मीन को हासिल करने के लिए किया है। दूसरा जो जंग लड़ी जाती है वो नफ़रत की बिना पर लड़ी जाती है। बसा औक़ात मज़हब, कौम, नस्ल या सियासी इख्तिलाफ़ात की या नज़रियाती इख्तिलाफ़ात की बुनियाद पर जंगी लड़ी जाती है। इसकी एक ज़िंदा मिसाल अभी अमेरिका अफ़गानिस्तान में जब आया, 20 साल तक वहाँ नस्ल कुशी की और लोगों को शहीद करता रहा, मुसलमानों के साथ इख्तिलाफ़ करता रहा, लेकिन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उनको असबाब के होते हुए उनको ज़लील किया। यही अमेरिका है जो अभी फ़लस्तीनियों के साथ और इसराइल के पुश्त पनाही में फ़लस्तीनियों को शहीद करते रहे हैं। आप पूरी दुनिया पर नज़र दौड़ाइए, आज मुसलमानों के ख़िलाफ़ कुफ़र और कुफरी एटमी जो ताकतें हैं वो सब मुत्तहिद हो चुके हैं, लेकिन मुसलमान ख्वाब गफलत में सोए हुए हैं, वो इसके तरफ तवज्जो नहीं देता। तो पाकिस्तान और इंडिया के हवाले से जो जंगी बातें चल रही है, शायद वो एक हद तक दुरुस्त भी हो, लेकिन अल्लाह ना करे कि ये जंग हो जाए। जंग में बहुत ज़्यादा नुकसानात उठाना पड़ते हैं। कभी जंग लड़ी जाती है अपनी बका के लिए, यानी दुश्मनों से खौफ की वजह से अपनी बका के लिए जंग लड़ी जाती है। कभी जहालत की वजह से जब आपस में मुल्क के टकरा जाता है और एक दूसरे को कत्ल कर देते हैं। गोया कि जब भी किसी मुल्क पर कोई हमला हो या आपस में मुल्क एक दूसरे के साथ जंग करे, तो वहाँ मुख्तलिफ़ अगराज़ हो सकते हैं कि जिसकी वजह से वो जंग वो लोग करते हैं, और वहाँ फिर फ़ौज और इनके जो जंग के असबाब है वो आमने सामने हो जाते हैं। तो अभी पाकिस्तान के हवाले से भी चंद बातें आपको मैं आपके सामने रखूं। याद रखिए कि पाकिस्तान चूँकि एक बहुत ही ज़बरदस्त और एक इस्लामी रियासत है, इस मुल्क की आज़ादी की बुनियाद भी कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह की बुनियाद पर हुई। अब यहाँ एक सवाल उठता है कि आया इंडिया वाले अगर पाकिस्तान पर हमला करे तो पाकिस्तान उसकी दिफा कर सकता है, नहीं कर सकता? तो याद रखिए कि पाकिस्तान के लिए अपनी दिफा के लिए एटमी ताकत और भी बहुत ज़राए मौजूद है। अभी जोग्राफियाई एतबार से अगर हम देखें तो पाकिस्तान को इंडिया की बॉर्डर के साथ बहुत ज़्यादा रकबा मिला हुआ है, जिसकी वजह से उस बॉर्डर को कंट्रोल करना शायद ही थोड़ा मुश्किल है। अब इसके बाद हम बात करते हैं कि क्या जंग ही बेहतर है या अमन। याद रखिए कि जंग की वजह से जो नुकसानात होता है
وہ بہت خطرناک ہے۔ کسی ملک پر جب حملہ کیا جاتا ہے تو وہاں ہزاروں افراد شہید ہو جاتے ہیں، در بدر ہو جاتے ہیں، معاشی نقصان ہو جاتے ہیں، لوگوں کی کاروبار برباد ہو جاتے ہیں، لوگوں کی بڑی بڑی آمدن کی ذرائع برباد ہو جاتی ہے، اور اسی طرح معاشی حالت وہ بالکل بگاڑ جاتے ہیں، اور یہاں تک کہ خاندانیں ایک دوسرے سے جدا ہو جاتی ہے، اور لوگ انائزیٹی ڈپریشن کے شکار ہو جاتے ہیں۔ پھر اس ملک کے باشندوں کے لیے اپنی زندگی کی بقا شاید مشکل ہو جاتی ہے۔ تو اس کی مثال اگر آپ دیکھیے، موجودہ وقت میں اب فلسطین کے مسلمانوں کو جس بے دردی سے شہید کیا جا رہا ہے، ان کے پیچھے ایک طاقت ان کو مدد دے رہا ہے، وہ ہے امریکہ، اور اسرائیل ان کے اوپر مظالم کر رہے ہیں۔ تو جنگ اچھی نہیں ہوتی، جس کی وجہ سے بہت زیادہ نقصانات اٹھانے پڑتے ہیں، لوگوں کو زندگی میں پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ تو آج صرف آپ سے میں اس ویڈیو کے ذریعے سے چند باتیں کروں گا، وہ یہ ہے کہ سوشل میڈیا کا دور ہے، آپ بھی کئی پروپیگنڈے کا شکار نہ ہو۔ آج کچھ ایک طبقہ وہ آیا جو اب مظلوموں کے بارے میں وہ مذاق اڑاتے ہیں۔ میں ان سے صرف یہ کہنا چاہوں گا کہ کیا آپ صرف چند مادی چیزوں کی وجہ سے یا چند دولت کی وجہ سے، ایک پیسوں کی وجہ سے آپ اس طرح کے کام کرتے ہیں؟ آپ کی زندگی کی آخری مدت، آخری زندگی کی زیادہ سے زیادہ وہ آپ کی عمر 70 سال ہو جائے گی، لیکن اس سے تو زیادہ نہیں ہوگی، پھر آپ نے آخرت کی طرف بھی بڑھنا ہے۔ تو یاد رکھیے کہ اس پاکستان اور انڈیا کی جنگ کے حوالے سے جو باتیں چل رہی ہے، کہیں آپ کی ذہن فلسطینیوں کے مسلمان سے ادھر ادھر نہ ہو جائے اور پروپیگنڈے میں آپ شامل نہ ہو۔ فلسطینیوں کی مسلمانوں کے لیے آپ آواز اٹھائے۔ یاد رکھیے کہ کافر دنیا اسلام مسلمانوں کے خلاف جو پروپیگنڈے کرتا ہے، اس سے مسلمان اکثر غافل ہوتے ہیں۔ تو آج بھی فلسطین کے حوالے سے شاید یہ ایک پروپیگنڈا ہے کہ لوگوں کی ذہنیت کو اس طرف متوجہ کر رہا ہے، اور فلسطینیوں کی آواز پہ خاموشی کی طرف وہ جا رہا ہے، تاکہ مسلمان فلسطین پر خاموش ہو جائے اور اسرائیل فلسطین کی طرف اپنا جو اصل مقصد ہے اس میں کامیاب ہو۔ تو آپ نے اس جنگ کے نتیجے میں فلسطینیوں کو نہیں بھولنا۔ یاد رکھیے کہ مسلمانوں نے آج تک جتنی بھی جنگیں لڑی ہے، الحمدللہ اس میں انہوں نے کامیابی حاصل کی، اگرچہ وقتی طور پر پریشانیوں کا سامنا ضرور ہوتا ہے۔ یہ امریکہ افغانستان میں رسوا ہوا، اور ابھی فلسطینیوں کو شہید کرنے کے لیے یہ کارنامے کر رہے ہیں، اور اسی طرح یہ انڈیا اور جو باطل قسم کے لوگ ہیں جو اسلام اور مسلمانوں کے خلاف ایک قوت کے ساتھ میدان میں آئے ہیں، انشاءاللہ یہ کبھی بھی کامیاب نہیں ہوں گے۔ اور ہم جس طرح صحابہ اکرام تعداد میں کم تھے، لیکن انہوں نے ایسے مقابلہ کیا کہ تاریخ آج تک بھی ان کی جنگ اور ان کی جہاد کو یاد رکھتے ہیں۔ تو ناظرین اکرام، اپنے ملک کے ساتھ آپ وفا کر دیجئے، یہ ملک آپ کا ہے اور آپ اس کے باشندے ہیں۔ ناظرین اکرام، امید کرتا ہوں کہ آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔